Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and hi guys. Okay, so this will be our last content for chapter. For chapter linear programming. Okay, I'm not sure whether you hear my voice or not just now. Okay, so hi guys. So please be prepared. Open your books. Look at what is your solution. Take the highlight pen and so on. Okay. So let's see your tutorial 5. Okay, let's go quick review lah. Okay. Okay, untuk soalan ni you already have your you already have the table. Okay, so bila table ni sangat senang sebab dia dah divide siap-siap, awak tak payah nak fikir, tapi kita still kena baca the sentence one by one. Alright, so let's look at my pen is blue pen. Okay, a company produce two types of metal, two types of metal from two types of mineral. So metal kita ada dua jenis, mineral pun kita ada dua jenis. Okay, the table below shows the quantity in kilo of metal A and metal B that can be produced from each ton of mineral 1 and 2. Alright, and the cost processing per ton mineral. The company should produce at least 3,000 of metal A. So, bila dia kata 3,000 kat situ, okay, terus letak dekat table. Kat mana? Dia kata pasal metal A kan? So, letaklah dekat metal A. Alright. At least, mesti menghasilkan sekurang-kurangnya. So, greater or equal to 1,000 and greater or equal to 2,500. 3,000, okay, of metal B. Alright, so dia let dekat bawah. Jadi kerja awak sangat senang. Let X be the quantity of mineral 1 and Y be the quantity of mineral 2. Okay, state the objective function. So kita tak tahu lagi objective function kita. Alright. Macam biasalah soalan A tu you kena senaraikan objective function ada satu dan you punya systems of inequalities. Yang itu menunjukkan berapa graf yang you akan ada. Termasuk X, Y greater equal to 0 as our quadrant 1. Okay. B, sketch. Okay, sketch itu biasa dan you kena tengok dia punya bucu region dekat mana. Okay, kita akan tengoklah you punya inequalities. Adakah dia upper or lower. So that define our region. And C, determine the quantity of both minerals should be produced to minimize the cost. Okay, you see the word minimize here. So our objective function is cost. Okay, so bila cost adalah kita punya objective function. Okay, so bermakna kat sini dia takkan melibatkan dia sebagai system of inequalities lah. So you akan nampak kat sini, this is your first system inequalities, this is your number 2, your number 3 is always, alright guys, always. Okay, let's look at your solution, okay, by your friend. Okay, the objective function. Okay, study system of inequalities, senaraikan. Okay, senaraikan. Very good. Okay, bermakna kat sini you ada berapa graf? 2. Okay. Ini je graf yang awak kena lukis. 1, 2. That's it. Okay, ini menunjukkan dia adalah kuadran 1. Okay. Next, sebabkan you ada system of inequalities, you ada 2 kan? And then you just cari pintasan X, pintasan Y untuk kedua-dua graf. Okay, you akan dapat koordinat. Setiap graf tu kita nak ada 2 koordinat. Satu pintasan X, satu pintasan Y. Okay. Next one adalah persilangan. Yes, kita akan ada persilangan Persilangan antara 2 graf tersebut. Okay, you labelkan sebagai persamaan 1, you labelkan sebagai persamaan 2. Okay, so settlekan dia. Okay, masuk substitute ganti dan sebagainya, dapatkan dia punya koordinat. So our coordinate of our intersection point, this one, IP. Okay, so kita tak boleh nak terus kepada jawapan, tidak you mesti cari point ini dari mana you punya graph. Okay, so here is your graph. Ini adalah you punya IP tadi. Okay, tadi kan you dapat calculation IP kan? Make sure you check on your graph betul ataupun tidak nilai yang sama. Kalau salah betulkan graph ataupun calculation itu silap. Right? So this is your point. So both are low upper kan? Both adalah upper.
Jadi mana yang melibatkan kedua-dua? These two. Okay, that's why your region is like that. Very good. You ada R, you ada part Z, you ada part Y. Okay, so ini pun sama kawan, your solution from your friend. Okay. Alright, good. Okay, masukkan. Cumanya tak ada. Dia ada conclusion tak? Yes, conclusion. Alright, conclusion mesti ada. Okay, your second, your friend, the other solutions? Okay, okay. Alright, good. So dia buat satu persatu. Yang kedua, okay, dia cari petasan. So yang ni adalah you punya kuadran 1 and then you cari dia punya persilangan. Itu step dia. Okay, tak susah pun. Alright. Conclusion tak boleh buat lagi Not yet. Alright, not yet. You must draw the graph first. Okay, kawan awak banyak buat macam ni sebab apa? Sebab dia kita nak jimat space kertas kan. Okay. Tapi the real thing bukan not yet. Alright. Okay, I think something wrong from your region here. Okay. Your region should be like this. Selagi you ada kawasan dekat graph, tak boleh lah. Adakah graf awak macam ni? Adakah graf awak macam ni? Jadi your region? No, right? So kita sambung sampai habis. Okay, yang mana melibatkan kuadran 1 sahaja. Alright, very good. Okay, that's it. Question number 1. Okay, next is question number 2. Alright, for question number 2, there is what do we call? A correction, okay, on your answer. Okay, the answer. Right, so let's look at this question. What do we have? The Warner Company owns a small paint factory that produces both interior and exterior house paint for wholesale distribution. So you ada interior and exterior. Two raw materials, P and Q, are used to manufacture the paint. So kita ada dua benda P and Q. Kita ada material kat situ. The maximum supply of P is 6,000. Right, you ada P. Maximum supply of P is 6,000 liters a day. And Q. And Q, alright, is 8,000 liters per day. Alright. So here, the daily requirement, okay, the daily requirement of the raw materials per 1,000 liter and exterior are summarized in the following table. So kita ada P dan kita ada Q, okay. Tu dah guna highlight awak tau. Tak highlight semua benda pun tak apa, asalkan you boleh nampak perbezaan dia. Okay, a market survey has established that the daily demand for interior paint cannot exceed. Ini syarat this is another, what do we call dia punya condition. Okay, cannot exceed the exterior by more than 1,000 liter. Okay, apa maksud dia? Apa maksud ayat tu? Kena faham satu persatu ayat. The survey also shows the maximum demand. Alright, the survey also shows that the maximum demand for interior paint is limited to 2,000 liter a day. The wholesale price, banyak ayat sebab itulah you kata soalan ni masalah. Baca je satu persatu Per 1,000 liter is 30,000 for exterior paint. Okay, the wholesale price. Okay, ni adalah you punya interior.
Exterior kita tak ada colour apa? Colour biru kan? Okay. Let X be the number of 1,000 liters. Okay. Y adalah the number of interior. Okay. So this is your nampak walaupun tadi kan kalau you perasan alat yang pertama dia sebut interior dulu. Okay. Dia sebut interior dulu. Dan baru dia sebut exterior. Doesn't mean that interior adalah X. Sedangkan dekat sini, okay, dia dah define Y. So jangan tertukar sebab kalau you tukar X dengan Y tu habis you punya solution. Alright, determine the objective function. Okay. Objective function kita apa? This one. Minimize the income. So objective function kita adalah kita punya income. Okay. Alright, first, yang you kena alert adalah di sini. You punya table. Okay, maksudnya kat sini kita define you punya value adalah in thousand. Kita pakai nisbah. Okay, bila kita pakai nisbah, awak tak perlu nak masukkan 30,000. Okay, tadi saya kata apa? Kita punya objective function adalah the wholesale price kan? Kita punya income, maksudnya duit lah. So dia adalah 30,000 kan. So 30,000 kalau kata in thousand, dia sama juga dengan apa? Kita tak boleh guna 30,000. Kita akan guna dia sebagai 30. Okay. Macam you divide dengan 1,000 lah. Okay. So bermakna kat sini kita punya objective function adalah 30x plus. Okay, kat sini kan disebut pasal price kan, price. So kita takkan pakai C, kita takkan pakai profit punya simbol. Kita pakai Z, okay, ZXY. So 30x plus 10y. That's it, our objective function. Okay, sebab tu dalam table dia letak perkataan 1,000 liter tu. Sebab kita nak nisbahkan. Kita tak nak pakai ribu-ribu tu. Kita nak simplify kita punya value. Okay. Okay, let's see. Let's see guys. This is you punya objective function. Alright. This is you punya objective function. Okay, sekarang saya nak awak go through balik apa yang ayat-ayat yang buatkan awak confused untuk this soalan. Okay, untuk this sentence. Okay, what do we have tadi dekat mana The maximum supply of P is, okay, nampak dah ni? Tebal saya punya pen tu. The maximum supply of P is 6,000 liter. Okay, bermakna P, dia punya maksimum dia kan? Maksimum yang paling banyak. Bila paling banyak dia adalah, kan? So P awak kat sini. Tapi, kalau kita nak letak dekat table, okay, kalau you want to put on the table, kita tak boleh pakai 6,000, kita kena pakai 6. Okay, that's why P kan, total P kan. So total P kat sini kita ada apa? 1x plus 2y ataupun x plus 2y less or equal to 6. So inilah hasil dia. This is for P. Okay, tak susah pun, senang je. Alright, next you have Q is 8,000 liters a day. Maksimum, dia masih menggunakan ayat yang sama. Maksimum. Okay, so maksimum, maknanya Q kat sini. Maksimum dia paling banyak 8,000. Dia mesti 8,000 dan ke bawah. Okay, tapi untuk table, kita tak boleh guna 8,000. Kita akan guna 8. 8 only. So kita akan dapat apa? 2x plus y less or equal to 8. Okay, so you dapat yang ni. So this is for Q. Itu cara kita. One by one, we look at the sentence. Okay, do we have more from the first paragraph? I would say no. Let's look at our last paragraph. Okay, a market survey has established the daily demand cannot exceed X. Okay, yang ni. You punya daily demand for interior paint. Okay, interior adalah you punya Y. Label. Kita leveling.
cannot exceed, tidak boleh melebihi exterior paint by more than 1000. Macam mana awak nak tukar ayat ni? Y tak boleh melebihi X. Y tidak boleh melebihi X. Okay, Y cannot exceed. Bermakna kat sini, dia adalah X tolak Y. Tak boleh melebihi apa? By more than 1000. Ini tak payah, tak payah bila tulis macam tu, confused. Itu masuk ayat dia kat sini. Daily demand untuk interior paint which is your Y tidak boleh melebihi X. Tidak boleh melebihi X bermakna X tolak Y. X yang akan lebih besar daripada Y. Bukan Y is bigger. So X minus Y greater than 1. Okay? Jelas? Okay, next. The survey also shows that the maximum demand for interior paint is limited to 2000 liters a day. Okay. So dia cerita pasal Y kan? Maximum kan? Maximum demand. Dia limited. Okay, ada beberapa perkataan sebenarnya awak nak jelas kat sini. You ada Y. Okay, you ada 2000. Okay, 2000 kita tak akan pakai 2000, kita akan pakai nombor 2 sahaja. Okay. The maximum demand, nilai dia paling besar. Limited. Okay, bermakna lebih kecil sama dengan 2. Awak boleh fikir logik kat situ. Dia kata paling besar dia adalah 2000. Paling besar dia tak akan lebih daripada 2000. So that's why Y less or equal to 2. Okay. So yang 10,000 tu kita dah guna sebagai you punya objective function. Okay, so sebenarnya kita dah settle. Ni tadi saya dah tunjuk dekat awak. Okay, sebab dia fokus kepada Y sahaja dan ini adalah you punya kan tak boleh exceed tadi kan. Y cannot exceed X by more than 1. Okay, and this is your first quadrant. So guys, how many function or linear graph that you have to draw? 4. This is you punya quadrant. Okay. So kat sini tugas awak adalah you kena cari koordinat. Okay. Koordinat yang warna kuning ni adalah dia punya pintasan. Mesti cari untuk ketiga-tiga graf. Okay. Salah memahami soalan akan membuatkan you kehilangan graf. Region akan terus salah. Point akan terus salah. Okay. That's very important for linear programming. Okay. So end up dia, let me show you. This is your graph. Loading Okay, so ada graph 1, ada graph 2. Okay, labelkan kita punya graph tu. Y3 and Y4. Okay. You see here, this one, kita bukan, biasanya you lukis solid line kan. Untuk yang nombor 4, inequality number 4 tu dia adalah greater than 1. Okay, tak boleh lebih daripada 1. Bermakna dia adalah single. Bila single, symbol of inequalities, dia mesti guna dotted line. Alright. So here, you dapat you punya graph. So bucu awak di mana? That's it. Alright. Ada 4, that is your region. Okay. So semua kita, jadi you kena label lah untuk setiap graf tu di mana lower, di mana upper. Dan end up dia, you punya table akan jadi macam ni. Okay. Alright. So kita punya value, the company should produce. Okay. And then sekarang kita baru nak pergi kepada conclusion. Untuk conclusion, go for real value. Alright. Maksudnya tak payah nak guna nisbah. Okay, nisbah, ratio. Don't use ratio. Okay. So kita guna ratio tadi kat mana? Kita guna ratio tadi in your table ni, in your calculation, in your graph, in our table yang, okay. Table yang kita define tadi, this table, okay. So semua ni adalah in ratio. Ada ratio. So sekarang ni, bila you nak buat conclusion, okay, masukkan nilai sebenar. Okay, masukkan nilai sebenar soalan. So, dia adalah
Okay. The company should produce 4,000 units of exterior paint. Okay. Sebab apa kat sini dia ada nilai untuk X saja. Dia tak ada nilai untuk Y. To maximize the income RM 1 to 0 is in ratio. This one is in ratio. Okay. So bila dalam jawapan akhir, kita kena buat dia dalam 1,000. Okay. That's it. Okay. Bunyi panjang tapi tak panjang pun sebenarnya. Just nak bagi awak you can see, you can understand well. Alright. Okay, this is you guys punya solution. Right? Nampak tak payah nak buat dia dalam 1,000 sebab table dia memang ada cakap dah in 1,000. So bila macam ni kan, ini pun salah faham. Betul tak? Okay, check balik dengan apa yang saya dah tunjuk. Bila macam ni lah, dia akan kacau awak punya data awak, awak punya graph. Okay, as you can see, dapat jawapan yang sama. Tapi secara konsepnya sepatutnya kita tak boleh guna 1,000 dah sebab kita dah guna ratio 1,000 dekat table. Okay, nampak jawapan seperti sama tetapi different region. Okay, lain kan region dia kan? Lain dengan apa yang saya tunjuk tadi. Ini pun sama. Okay, this one. Tak payah nak tukar dia dalam 1,000. Kita simplifykan dia. Kita guna use ratio. Dekat sini je. Dekat sini kita tak payah guna ratio. Kita use real values. Right? Okay, that's it for question tutorial 5. Okay, number 2. Okay. Let me check your list of problems that you put in the class. Kak, give me my phone. Okay. I think tutorial 5, question number 3. Okay, yes, number 3. So what is your problem? Adakah masalah awak, masalah soalan terlalu panjang? Okay. Kita tengok Nafizuddin Company. Okay, let me make the screen bigger. Let's look at the question. Okay. Nafizuddin Company manufactures biscuit with 2 flavors, vanilla and chocolate. Okay. So you ada 2 jenis. The company has 852 kilo of the dough to make 2 types of biscuits. Okay, kat sini kan you dah ada apa kita kata you dah ada dia punya satu persamaan dekat sini. Apa persamaan dia? 825 mestilah combination, tambah kan, cuma kita tak tahu apa tambah apa lagi. Okay, kita simpan dulu kat situ. Next, the weight of each piece of vanilla flavored biscuit is 20 gram and the weight of each piece of chocolate is 30 gram. Okay, so kat situ pun kita ada syarat dia. Okay, this one tak tahu lagi apa. Baca terus sampai habis. The manufacturing cost and the selling price of piece of vanilla for flavor biscuits are 44 cents and 70 cents respectively. So kat situ kita cerita pasal kos pembuatan, manufacturing cost and cost, harga jual, selling price. And juga untuk chocolate flavor 80 cent and RM1 10 cents. Alright. At least 1,000 pieces of vanilla flavored biscuits and 12,000 pieces of chocolate flavor must be produced. Okay, itu dia cakap pasal total So yang ni sepatutnya pun kita ada maklumat apa dia ni bila kita nak guna. Okay, kita kena masukkan dalam inequalities. Alright, let's look at the green one. The number of chocolate flavored biscuits produced must be more than or equal
to the number of vanilla biscuits. Okay, kat sini pun akan dapat satu persamaan. Alright. Assumes X represent the number of vanilla biscuits and Y adalah you punya coklat. So sebenarnya kita dapat solve everything dah. You dah define it, dia dah define X dengan Y. So sebenarnya kat sini apa? X tambah Y. Okay. Sorry. Okay, kita pergi terus kat bawah ni dulu. Saya nak cari kita punya objective function. Where is our objective function? I can see here. Maximize the total profit. Okay. Maximize the total profit. That means you punya profit kat sini. Dekat mana kita punya profit tadi? Okay, macam mana you kira profit? Profit adalah you punya revenue minus you punya selling price kan? You punya total profit adalah mestilah you punya selling price minus manufacturing cost. Harga yang you jual tolak dengan harga you you buat. Betul tak? Macam itulah kita dapat kita punya profit. So here, okay, let's see. You guys punya kawan punya pengiraan. Dia ambil profit. Dia ambil untuk vanilla dulu Dia ambil untuk vanilla. Dia ambil minus, so dapat 0.26. Okay, next. Dia ambil untuk coklat. Minus, dia dapat 0.3. So here adalah you punya objective function. Mana objective function dia? This one. Okay. Tu cara dia. Kenapa pakai P dengan Q ni? Why did you use P and Q? Sedangkan kita define, soalan define tadi X and Y. Okay. So kita tak boleh nak tukar. Kita jangan tukar sesuka hati. Tak boleh biasanya pun kalau soalan tak define pun kita akan guna X dengan Y. Sebab kita akan lukis paksi X dengan Y. Alright. Okay. Jangan ubah. Okay, dekat buku masing-masing tolong ubah. Alright. So sekarang ni saya dah dapat saya punya objective function. Sekarang ni saya nak tengok dari segi kita punya persamaan inequalities yang kita ada. Okay, let's look at one by one. The one that you have problem. Okay. First. Tadi kan saya ingat 852 ni adalah hasil tambah X dengan Y saja. Tapi you kena tengok kategori dia. Ini apa dia? Kilo kan? Kilo ni adalah untuk berat. Betul? Berat. Okay, cuba kita tengok dekat sentence dia ada tak dia cerita pasal berat lagi? Sebab kalau dia ada bermakna you have to combine information walaupun sentence dia adalah berbeza. Nampak? Sentence pertama dia cerita pasal total weight 852. And then sentence kedua dia kata apa? The weight adalah 20 gram and 30 gram. Okay. So here dia ada masalah kat sini. Apa masalah dia? Dia kata 20 gram untuk X dengan 30 gram untuk Y. Okay, kalau kita nak combine dua ni, semua unit must be in the same. Okay, must be in the same unit. All the values must be in the same unit. 852 kilo bukan dalam gram. So dia adalah dalam kilo. So kita tukar dia kepada gram. Okay, so dia akan jadi this is the total. Alright. Okay, dia bukan equal The company has. So bila has bermakna dia ada paling banyak 852. Okay, maknanya less or equal. Okay, ini ayat yang okay, kalau awak tengok ni kan berwarna-warni sangat kan. Tapi macam itulah. Masing-masing punya cara untuk interpret. Okay, this one. Settle. Okay, dapatlah you punya persamaan yang pertama. Okay, next. Weight kita settle. Next kita nak cerita pasal manufacturing cost pun kita settle. Okay, this is you punya objective function. At least 1000 pieces vanilla. Okay, vanilla tu apa kelas? Vanilla adalah X. Okay, you punya nombor 1, this is nombor 2. Vanilla adalah you punya X. Okay, where is my pen?
Okay, vanilla adalah you punya X. X at least 10,000. At least bermakna lebih besar sama dengan. Okay. Alright. That is number 2. Next one. Number 3. 12,000. 12,000. Okay. Medium. Kenapa medium buat X dengan Y assassin? Sebab dia cerita pasal spesifik X and spesifik Y. Okay. So, kenapa penting saya labelkan sebagai 2 dan 3? Supaya saya nampak, okay, ini adalah untuk nombor 2. Kita punya linear graph untuk nombor 2. Nombor 3 adalah linear graph yang lain. Okay, at least 12,000. So, sama sahaja 12,000. Okay. Next, the green one, number 4. This one is number 4. Alright. Okay, this is number 4. You punya number 4. The number of chocolate must be more than or equal than the number of vanilla. Chocolate adalah you punya Y. So, Y more or equal. Okay, so berapa graf yang kena ada? Berapa linear yang kena lukis? 4. Okay. So kita tengok apa yang kawan awak jawab. Alright. So yang lain macam biasalah cari pintasan. Okay. Okay, apa yang kawan awak buat ni disimplify lah dia punya. Sebab dalam ribu-ribu kan. Ataupun you nak tukar dalam bentuk kilogram pun tak ada masalah. Okay, bahagi semua saja. Okay. Bahagi dengan 1,000. Ni macam ni susah lah nak tengok mana satu region dia. Okay, sebab tu saya jawab apa, Buat macam ni je. Kalau you nak label, okay. Alright, buat macam ni je. Tak payah nak banyak-banyak. Awak buat macam mana yang awak yang confused. Cuba awak tengok balik soalan ni. Awak sendiri pun tak boleh jawab. Now, buat macam ni. Tak guna color yang yang berbeza pun awak boleh tanda guna. Contoh awak boleh tanda macam ni, boleh tanda macam ni. Untuk function yang berbeza pun boleh. Tak ada masalah. Janji kita tak serabut. Okay, so kat mana yang melibatkan semua ni? Ini pun dia akan terlibat lah. So kat mana? Mestilah di sini. Alright. So kat sini saya tak nampak Kalau saya sebagai pemeriksa, we can't see where is your region actually. Okay. And mana conclusion kawan awak? Mana conclusion dia? Okay, very good. Okay, this is dia punya conclusion. Okay. Right. X, Y, and Z. Okay, good. Ada solution kawan awak seorang lagi. Kita go through cepat saja. Kita tak tengok detail. Alright, profit. Cari dulu. Okay, sepatutnya lah kan. Sepatutnya sebelum awak buat ni, you kena kira ni dulu. Kira ni baru you pergi kepada sini. Okay, baru you dapat. Okay, and then go for the linear inequalities. Find the, okay, find the region. Mari kita tengok region kawan awak. Kalau macam ni kita boleh nampak lah. Okay, kita boleh nampak dekat mana region dia. Ada beza. Berbandingan tadi kita tak nampak sangat. Tapi madam lagi suka kalau you simplekan dia. Okay, apa yang madam notice kat sini you tak ada? Pasti Y. Okay, mesti namakan dia. Alright, so that's settle. Kita punya soalan apa To 5. Alright. So here is your extra exercise. Okay. Sikit lagi kita nak habiskan. Okay. Bagi faham betul-betul sebab this will test you on you punya UPS dan you punya penilaian berterusan. Okay. You are lucky because you are not being test dekat you punya PSPM. Okay. Like your senior before.
Okay. Jadi sepatutnya awak lebih apa kita kata you have more advantage. Okay, what is the question? We have a manufacturer. Okay, sebenarnya soalan panjang-panjang ni kan, soalan-soalan PSPM soalan-soalan PSPM yang sebenar. Okay. Alright, question 1 adalah soalan yang terakhir yang saya akan go through dengan awak, sebab itu saja yang awak senaraikan. Whatever it is, madam nak you punya books complete. Okay, mesti complete. A manufacturer has used two machines, M1 and M2, to produce a particular item. The item are graded into grade E and grade B. Okay, kita ada grade A, kita ada grade B, kita ada dua produk. The manufacturer decides to produce at least 600 items of grade A. Okay, kalau you nampak kat sini kan, sebenarnya awak dah boleh catat dah. At least. Walaupun kita tak tahu lagi 600 tu untuk apa. X ke Y ke kita tak tahu lagi. Conteng je dulu. 630. So that's mean 360 greater or equal. For every 30 days. Kenapa dia sebut 30 days kat sini? Okay, kita baca lagi. It costs 1,200 per day to run M1 and 1,800 per day. Harga kos untuk setiap hari. Okay. Each day, M1 produce 12 items of grade A and 18 items of grade B. M2 produce 15 items of grade A and 9 items of grade B. Okay, so what will be kita punya objective function? This is you punya objective function adalah kita punya cost. Alright. So, where is our cost? This one. So, kita punya cost adalah CX equal to 1,200 and 1,800 Y. Okay. So, X dengan Y kita adalah apa? Mestilah kita punya M1, MM2. Kenapa Kenapa madam kata M1, M2? Sebab you boleh nampak kat sini tau. Dekat you punya cost tadi, to run M1 and to run M2. That is our objective function. Objective function adalah melibatkan X dan Y. Okay, sepatutnya you boleh notice kat sini. Alright. Dia adalah number of days. Okay. M1 run. Number of days M2 run. Okay. So here, tengok apa yang kawan awak buat. Okay, dia masukkan table. You punya X adalah M1, you punya Y adalah M2. Okay, so kita ada persamaan inequalities kat sini. 12X tambah 15Y, 600. Okay, then you ada first quadrant. Okay, next, in your sentence, you ada apa? For every 30 days. Okay. Production kita for every 30 days. So that mean kita ada this one, the blue one. X ada 30, okay, less or equal to 30. Y pun kita ada less or equal to 30. Okay, yang ni perlu tak kita letak kosong? Yes, okay, yes. Kenapa? Sebenarnya daripada sini. You boleh combine saja nombor 3 tu, masukkan dekat nombor 4 dan nombor 5. Nampak tak? Kalau you dah buat nombor 4 dengan 5 kan, you tak payah buat nombor 3 pun tak apa sebab dia dah include. Because we know that our X and Y always be positive. Okay? Dan bila you dah berjaya cari you punya objective function, sebenarnya dia tak jadi susah pun. Okay? Yes, very good. Your graph is correct. This is your punya region. Okay, so let's see your conclusion. Jalan kerja kawan awak ni.
Okay, good. Alright. So here, ada lagi tak solution kawan awak kat bawah ni? Okay, kita tengok secara ni apa yang kawan awak dah buat. Okay, this one. Masukkan saja dalam ni. R mana R? Okay, labelkan R. Right. That's it, that's it, that's it, yes. Okay. Ni tak ada cara lain melainkan you masuk dekat table. Untuk masuk kat table ni saya dah banyak sangat tunjuk banyak lah. Saya baca ayat satu persatu. Okay. Cari dulu, ada cari you punya inequalities. Kalau betul lah data table kawan awak ni. Ada ni, ada conclusion. Saya just tengok roughly sahaja. Mana R dia, tandakan mana you punya corner point. Okay, kita cerita pasal corner point tau. So bagi nampak lah corner point tu kat mana. Okay. Right, good. Alright, next question 3. Pun sama, keluarkan maklumat dalam bentuk table. Okay, macam kawan awak buat ni, masukkan dekat table. Masukkan dekat table. Table yang akan memudahkan awak. So you boleh nampak ada berapa persamaan. And then you can just draw your punya graph. Arc mana? Kenapa ada lopong ni? Adakah ini shaded yang tak terlibat? Okay. Apa yang saya ulang sebut ni adalah benda yang awak akan ulang dalam UPS nanti. Kalau awak tak catat betul-betul lah. Okay. Ataupun you akan ulang dalam you punya penilaian berterusan nanti. So sangat rugilah. Okay. Benda yang kita boleh elak, kenapa kita tak nak. Okay, good. Okay. Alright. So I think that's all. Alright. Okay, I think that's all for our chapter. Linear programming. Okay. Itu sahaja. Kita buka balik kita punya mind map sikit. Mind map saya sampai sini sahaja. Okay. Alright. So kita boleh tambahlah kat sini. Tambah sikit nah. Selain, okay, benda-benda ni semua sebenarnya awak guna. Dalam you nak lukis graf, you punya linear programming soalan panjang-panjang tadi, you guna you punya simbol dan you guna you punya type of graph, okay. Either it is solid ataupun dotted, dan you punya region, okay. Dan tambah keempat. Alright, kita tambah sikit. First, identify you punya OF, objective function. Okay, daripada objective function you tahu you punya X and Y. Okay, you akan tahu X and Y. And then notify the or list down you punya inequalities. Okay, inequalities kita ni akan ada banyak minimum dia 2. Okay, jangan lupa X, Y greater equal to 0. And then shaded R label R label of the graph, X and Y jangan lupa, and do the table of corner points, right? You punya CP and the value with the conclusions, alright? Conclusion, let's make it as number 5. Okay, itu sahaja, alright, yang awak kena alert. Dia tak susah pun. Tips dia mesti rajin baca. Bukan baca kosong, tidak. Dia mesti rajin baca and then you akan dapat. Okay, that's all. So I hope you guys really finish
update you punya books. Okay. Update you punya books. Make sure latest completekan semua solution, please. Kalau tak, dia akan kacau you punya pembelajaran. Okay, your learning process will be in disturbed. You punya learning process akan stress dan sebagainya. Okay, you guys punya tugas adalah sekarang ni adalah mode paling mudah sebenarnya as a student. Okay, you tak payah fikir benda lain, you just fikir apa yang you kena belajar. Jalankan tanggungjawab awak, okay. I will not want to see more incomplete in your books, alright. So that's all. Okay, goodbye. Assalamualaikum. And please stay do your works. Okay. Terima kasih kerana sudi melawat ke channel Madam Shakira Sanasi. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, comment and on notification. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.